हेलो एवरीवन जय जगन्नाथ वेलकम बैक टू मी एंड माय फैमिली। आशा आपण माने समस्ते भलरे थिबे सुस्थ रे एवं आनंद रे थिबे। आमे मध्य सुस्थ रे एवं आनंद रे अछु। आसंतु आमे आज कोन कोन सब रोसई करिछु आपण मानक सहित शेयर करिवु। आपण मन देखि जानि पारुथिबे एठी कदली भंडा छड़ा होची माने कदली भंडारे किछि गोटे रेसिपी बा आइटम बनेबा। अल्प गोटे ही मिली से आम आज कौन बनइबा मो जेजेबू स्टाइल रे बा हमर गाँवली प्रणाली रे बनइबा आज कदली भंडार राई। कदली भंडा तो समस्ते एमती छड़ेबा जानी आमे नानी एटी छड़ौचंती गोटी गोटी किना तार सब पाखुड़ा ऊपर पाखुड़ा सब छड़े देबे तार फूल सब सेपारेट करि नबा। सब सेपारेट कर साला परे ताको मझिरे तार गोटे केसर थाए गोटे छोट व्हाइट होइकिना गोटे फूल परिका थाए सेटा मध्ये आमे काढ़ी दबा। सेटा कहंती पेट खराब कराए सिझेनी आ सेटा को आमे काढ़ी दबा। ए सब जिंस आमर जो छोट थिलु आम माने गाँ घरे बारी रे कदली बुदा थिला कदली सेमती प्राय वर्ष जाक जेमिति हेले 2टा ରୁ 3टा कांदी पड़ी थाए एमती ता पछ लागिकी पड़ी थाए। केबे भी कदली कांदी आमर बंद हुएनी फलिबा। मांकड़ मध्य खाआंती बहुत खुशी रे आसिकिना। सेती बळे जेजेबू आमर एमती भंडा को भांगी आଣିकी एमती बनेइकरी आमको खाइबा को दिए छड़ा छड़ी करी दे दिए बो रोसई कर दिए। ए सब देखंतु नानी केमती छड़ौचंती एमती तार मझी केसरटा को काढ़ी दबा। आ गोटे व्हाइट कलर गोटे फूल परिका अछि सेटा मध्य काढ़ी दबा। कसा भी लागे आ बेसी गरिष्ठ बोली कहंती हजम हुएनी। आमे जोटा शिखिचे सेई टाइप रे करिबा। एटी भल भाबे नानी बाछि दउचंदी आमे बाछि साला परे केमिति आमे मो जेजेबूर स्टाइल रे बनेबी आगा को वीडियो देखिले जानिबे। वीडियो को संपूर्ण शेष पर्यंत देखंतु। भल लागिले लाइक करिवे सांग मानक सहित शेयर करिवे आउ सब्सक्राइब करिवे। एठी मसला रेडी करछि पियाज टिके अदा रसुण 2-3 चम्मच धला सरिष गोटे चम्मच कला सरिष जीरा अल्प टिके धनिया एमती मो बो बाटे शिଳରେ बाटे सब मिक्स करिकिना बहुत टेस्ट लागे। मु मध्य आज सेई परिका किंतु ग्राइंडर रे बाटुची। एठी छड़ेकिना हम जो कदली भंडार फूलटा को छड़े देइछु तापर एठी लूण हळदी आ पानी देकिना ताको सिझेई देबा भल भाबरे नले कसा लागे कला पड़ी जाए भल भाबे सिझीजिव। आम एठी कड़ाई रे तेल नहीं नेले गोटे पटे कदली भंडा को सिझेबा को छाड़देबा। सेतिकी समय भीतर आमे आउ बाकी काम सब करि नबा। किछि बड़ी मु एठी भाजी नउची एते जाक बड़ी मु अवश्य राई रे पकेबिनी किछि बड़ी चूरा बनै नबा। आम ओडियांकर तो प्रिय भारी प्रिय बड़ी चूरा पखाळ होइबा गरम समस्त पसंद भाबिली किछि आज चूरा बनै नबा। प्राय टाइम घरे चूरा बने बड़ी चूरा एटी भाजी की सब काढ़ी नबा। बड़ी चूरा खाइबा को बहुत बढ़िया लगे। देखंतु हमर भजाटा हो गलानी। बो कौन करे बो मो बो हुंतु बा एठी भी बो हुंतु माने खाली भाजंती तार गोटे स्वाद अलगा। तेल पकांतेनी खाली सुखिला कड़ाई रे भाजंती नचेत जदि चुली लगी से निया रे पकेकिना पोड़ी दियंती तापर ताकू बड़ी चूरा करंती तार गोटे बढ़िया स्वाद लगे। एते टेस्टी लगे सेटा खाइबा को। मु किंतु तेल रे एकाथरे गोटे टाइम रे भाजी नेबी काढ़ी नेबी तेल टे भाजी गले पिला माने भी टिके पसंद करंती तेल भजाटा काढ़ी दबा। एबे भाजी किना कदली भंडा राई रे पकेबा किछि आउ किछि बड़ी चूरा बनै नबा। कदली भंडाटा बहुत शरीर पई सुस्थकर। एठी अल्प तेल जहाँ जो तेल टिके थिला एतरे पंच फुटण दे देली सोरिष बाटण जोटा आमे बाटी थिले से बाटण को देकी भल भाबरे कसी नबा। कदली भंडाटा शरीर पई बहुत सुस्थकर। कदली एमिति गोटे गछ जे कि विष्णु को अवतार पर विष्णु जेमती महाप्रभु सबु सर्वगुण संपन्न सेमिति कदली गछर पत्र जेतिकी तरकारी तार मंजिया हेउ पाटुंगा हेउ बा आमर कदली फूल हैला सब किछि आमर कार्य रे लागि थाए। कदलीर रस बा कदलीर गंडीर जो पानी सेटा मध्य कोन कहउचंती किडनी स्टोन बाकी स्टोन सब वगैरह भल कर दउची आ ए सब आम पई बहुत भल।
ସୁସ୍ଥକର ଖାଦ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ସିଝିଗଲାଣି। ତାକୁ ଆମେ କାଢ଼ିକି ଭଲ ଭାବେ ଚିପୁଡ଼ିକି ରଖିଦେବା। ସେଥିରେ ଆମେ ପକାଇବା ପାଇଁ ବାଇଗଣ, ଆଳୁ, ସାରୁ ସବୁ କାଟିକି ରଖା ହେଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ହେଇଗଲାଣି ସୋରିଷ ବାଟଣ, ତେଲ ବି ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି। ଆମେ ଯେଉଁ କଦଳୀ ଭଣ୍ଡା ବା କଦଳୀ ଫୁଲକୁ ଏଠି ପକାଇକିରି ଆ ସହିତ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଷି ନେବା। ଟିକେ କଷା ଲାଗେ ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଗ ମସଲାରେ କଷିଦେଲି। ଚାହିଁଲେ ଆପଣମାନେ ଗରମ ମସଲା ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ମୁଁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିନି ୟାକୁ, ସେମିତି ଗୋଟା ଗୋଟା ଅଛି ଫୁଲଟାକୁ, ନହେଲେ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିକିରି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପକାଇ ପାରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଗରମ ମସଲାରେ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ସିଝା ଆଳୁ ଦେଇକିନା କରିବେ, ଗରମ ମସଲା ଦେଇକିନା ସେଇଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଏଠି ସୋରିଷ ଯେହେତୁ ବାଟଣ ମୁଁ ଦେଇଛି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ, ସାରୁ, ବଡ଼ି, ବାଇଗଣ ସବୁ ପକାଇକିନା ମାନେ କରିଛି। ଅଧିକା ଯଦି ଫୁଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଖାଲି ଫୁଲ ବେସର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ି ଅଳ୍ପ ପକାଇ କରିଥିଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯେହେତୁ ଅଳ୍ପ ଫୁଲ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ତା ସହିତ କିଛି ମିଶାମିଶି କରିଦେଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଲା ପରିକା ହେଇଯିବ। ଏଠି ସବୁ ପରିବା ପକାଇକିନା ଭଲ ଭାବେ କଷି ନେବା। ମୁଁ ଏଠି ଲଙ୍କାଗୁଣ୍ଡ, ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ତ ଦେଇଥିଲି, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇଦେବା। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ଜଣା ଏ ରୋଷେଇଟି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ବହୁତ ଟେଷ୍ଟି ଖାଦ୍ୟ ଏଇଟା, ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ପରିଚିତ। କଦଳୀ ଫୁଲ ବା କଦଳୀ ଭଣ୍ଡାର ରାଇ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଖାଇବାକୁ। ଭଲ ଭାବେ ଏମିତି କଷି କାଷି ଦେଇକରି ଟିକେ ଅଳ୍ପ ସମୟ କଷିଦେବା, ତାପରେ ଯାଇକିନା ପାଣି ଦେବା। ଏଠି ମୁଁ ଟିକେ ସ୍ୱାଦ ଭଲ ଲାଗିବା ପାଇଁ ଟମାଟୋ ଦୁଇଟା ଛୋଟ ଛୋଟ ଟମାଟୋ ଟିକେ କାଟିକି ପକାଇ ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ତ ପକାଇବେ, ନଚେତ ନ ପକାଇଲେ ବି କିଛି ଫରକ ଲାଗିବନି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଟମାଟୋ ଟିକେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ହାଇ ଫ୍ଲେମ୍ରେ କିଛି ସମୟକୁ ଏମିତି କଷି ନେବା, ତାପରେ ପାଣି ଦେବା। ଗାଉଁଲି ଖାଦ୍ୟ, ଆମେ ଏମିତି ସବୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକି ଛୋଟବେଳେ ବଡ଼ ହେଇଛୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। ଆମର ସୁଆଦିଆ ଖାଦ୍ୟ, ଆମର ଇମୋସନ୍ ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ା ଏ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ। ଛୋଟବେଳୁ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରାୟ ବଡ଼ ହେଲା ପରେ ସେସବୁ କିଛି ମିଳୁନି, କୁଚିତ କେଉଁଠି କେତେବେଳେ ଏମିତି ଭଣ୍ଡା ଟିକେ ମିଳିଗଲା କି କ'ଣ ହେଲା, ଆମେ ମଧ୍ୟ ଘରେ ବନେଇକି ଖାଇବା, ଛୁଆମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏସବୁ ବିଷୟରେ ଜଣେଇବା। ଯେହେତୁ ଏସବୁ ସେ ଖାଦ୍ୟ ଆମର ପାରମ୍ପରିକ ଖାଦ୍ୟ ଅଛି, ୟାକୁ ଖାଇବା ଦରକାର, ଶରୀର ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସୁସ୍ଥକର, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବେ। ଘରେ ଯଦି ଆମେ ପୁରୁଣା ଜିନିଷ ନୂଆ ଜିନିଷ ମିକ୍ସ କରି ବନାଉଥିବା ତାହେଲେ ପିଲା ସବୁ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବେ, ଖାଇବା ବିଷୟରେ, ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ହେବେ, ଆନାକାନି କରିବେ ନାହିଁ। ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ଟିକେ ଲୁଣ ଦେଇଦେଲି। ଯେଉଁ ବାଟଣ ବାଟିଥିଲି ସେଇଟାକୁ ଧୋଇକି ପାଣି କିଛି ଦେଇଦେଇଛି। ଏଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ଏବେ ବଡ଼ି ଚୁରା ବନେଇବା। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟେ ହେମଦସ୍ତା ନେଇଛି, ବଡ଼ି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କାକୁ ତେଲରେ ଭାଜି ନେଇଛି, ଗୋଟେ ପିଆଜ, 8-10 କୋଳା ରସୁଣ, ପିଆଜକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟି ନେଇଛି। ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ଶିଳରେ ଛେଚିଥିଲେ ବା ଶିଳରେ ବାଟିଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଇଟା ମୁଁ ଆଜି ଏମିତି ଛେଚି ନେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ପିଆଜ, ଯଦି ପିଆଜ ଆପଣ ପକାଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଦିନରେ ହିଁ ସାରିଦେବେ, ନହେଲେ 2 ଦିନ ଯଦି ରଖିବେ ତାହେଲେ ତା'ର ବାସ୍ନା ଗୋଟେ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ଆସେ। ଏଠି ଜିରା 1 ଚାମଚ ଆଉ ଲୁଣ ପକାଇକି ଛେଚିଲେ ଶୀଘ୍ର ସବୁ ଭଲ ଭାବେ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଏ, ଛେଚାଟା ଭଲ ଭାବେ ହୋଇଯାଏ। ଆଉ ଖାଲି ରସୁଣ ମଧ୍ୟ ଦେଇକିନା ଯଦି ବଡ଼ିଚୁରା ହେଉଛି ତାହେଲେ 2-3 ଦିନ ରଖିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବାସ୍ନା ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ପିଆଜର ସେଇଦିନ ଖାଇବା ପାଇଁ ହେଲେ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ପିଆଜ ପକାଇକି ଯଦି ବଡ଼ିଚୁରା ବନେଇବେ ସେଇଦିନ ହିଁ ସାରିଦେବେ, ତା'ର ନହେଲେ ଟିକେ ଅଲଗା ବାସ୍ନା ପଳେଇ ଆସେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ନଗଦ ଖାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଲାଗେ ପିଆଜ ପକା। ଏଠି ମୁଁ ବଡ଼ି ସବୁ ପକାଇଦେଲି, ଆକୁ ମଧ୍ୟ ଛେଚି ନେବି। ଗ୍ରାଇଣ୍ଡରରେ ଚୁରିଲେ କ'ଣ କି ପୁରା ଫାଇନ୍ ହେଇଯାଉଛି, ସେ ଗୋଟେ ଏମିତି ପେଷ୍ଟ ପରିକା ହେଇଯାଉଛି। ଦରଦରା ଟିକେ ଅବଶ୍ୟ ଗୋଟେ ରାଉଣ୍ଡ ବୁଲେଇକି ଛାଡ଼ିଦେବେ, ଯଦି ଦରଦରା ମଧ୍ୟ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଯାକ ବଡ଼ିକି ଏମିତି ଛେଚି ନେବା। ପଖାଳ ସହିତ ବଡ଼ିଚୁରା ଭାରି ସ୍ୱାଦ ଲାଗେ। ଆମର ବଡ଼ିଚୁରା ମଧ୍ୟ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା। ବାସ୍ନା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଆସୁଛି, କଲର୍ଟା ବି ଦେଖିବାକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ବାସ୍ନାଟା ଆସୁଛି ଏତେ ସୁନ୍ଦର ବାସ୍ନା। ପିଆଜ, ଜିରା, ରସୁଣ ଆଉ ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ତେଲରେ ଭଜା ହେଇଛି। ଏଠି ତରକାରୀ ମଧ୍ୟ ଆମର ହେଇ ଆସିଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟି କରିଦେବା, ତାପରେ ବଡ଼ିଟା ପକାଇନି ନା, ବଡ଼ି ଟିକେ ପକାଇକି 5 ମିନିଟ୍ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା। ବଡ଼ିଟା ଟିକେ ସିଝିଗଲେ ତାପରେ ଆମେ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ବନ୍ଦ କରିଦେବା, ଖାଇବାକୁ ବାଢ଼ିବା। ଆଳୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଳୁ, ସାରୁ ସବୁ ସିଝିଗଲାଣି। ଆପଣମାନେ କେମିତି ବନାନ୍ତି ଦୟାକରି ମୋ ସହିତ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରଣାଳୀ ନିଆରା, ସବୁ ପ୍ରକାର ଟେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିବା ଆବଶ୍ୟକ।
जदि मु गोटे टाइप्र जानी आपण मैंने यदि मो सहित आपण मान तरीकार सेयार करेंगे ताले सेटा मध्य मु बनैबी आपण मान सहित आउ थे सेयार करी मु मध्य खाइबी आपण मान खुआइबी। आउ थे पुणी देखा आउ गोटे वीडियो रे से पर्यंत रहिबा समस्ते भले रुहंतु जगन्नाथ कृपारू आशा आपण माने आम वीडियो को पसंद करेंगे बहु मात्रा लाइक करेंगे। एठी आमे खाइबा को जाउछु आपण माने मध्य बनांतु खाआंतु भले रुहंतु सुस्थ रुहंतु खुशी रुहंतु। रहुछि जय जगन्नाथ नमस्कार।